Mis hermanos, el día de hoy vamos a tocar un temita We're going to touch on a topic. que yo lo he titulado I have titled it, La misericordia de Dios en el camino. God's Mercy Along the Way. Vamos a orar. Let us all pray. Padre amado, gracias te damos, Señor, en esta hora. Gracias por tu palabra, por ese maná hermoso, delicioso que tienes para nosotros, tus hijos, Padre. Gracias porque sabemos que todo lo que viene de ti es para provecho nuestro. Bendito Dios, tu misericordia, Padre, es tan hermosa. Y pedimos, Señor amado, que entendamos esta mañana y que podamos nosotros aplicarla también en nuestra vida para con los demás. Gracias te doy, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Bueno, mis hermanos, quiero empezar diciendo pues que todos desde muy pequeñitos, I want to start off by saying that all of us from a very young age, el ser humano está en continuo aprendizaje. the human being is in a continuous state of learning. Recibe educación, recibe conocimiento. You receive education, you receive knowledge. Primeramente, ¿dónde? En el hogar, ¿verdad? First, where? In your home. El resto de la familia, The rest of the family, las amistades, friends, centros educativos, centros de estudios. centers of studies and education. Cuando vas creciendo, haces tu grupo social. When you grow up, you start making your social groups. Todo esto hace que tu carácter se moldee All of this allows for your character to be molded. y empieza a crecer tu forma de pensar y tu forma de ser. And you start to establish the way of thinking and the way of being. Una vez que tienes todo esto contigo, Once you have all of these things with you, te aventuras a la vida. you start to adventure out into life. Tomas tus propias decisiones You start making your own decisions, y andas por un camino determinado. and you start walking on a path that has been determined. Yo no sé si he descrito la vida de alguien aquí, pero esa es mi vida también. I don't know if I've described the life of someone here, but that is my life as well. Así empezamos todos. That's how we all start. Pero cuando estamos andando en este camino que nosotros hemos determinado en nuestra vida, When we start walking on this path that we have established in our lives, mis hermanos, se presentan experiencias, brethren, then you experience things, situaciones en la vida, situations in life, positivas, positive, pero también negativas. but also negative. Alegrías hay ahí, There's gladness there, pero también tristeza. but there's also sadness. Y a veces hay sufrimiento. And sometimes there is also suffering. Pero mis hermanos, But brethren, qué hermoso es si también encuentras en ese camino la misericordia de Dios. how beautiful it is that when you also find along that path the mercy of God. Por eso vamos a hablar de ese tema. That's why we're going to speak about this topic. La misericordia de Dios en el camino. God's mercy along the way or along that path. Ahora, en los textos bíblicos encontramos muchas historias que hablan al respecto. Now, in biblical verses, we find many stories that speak about this. Quizás tocaremos 4 si es que nos da tiempo. We'll probably touch on 4 if we have time. Pero creo que debemos definir lo que significa misericordia. I think we should define what mercy means. Yo saqué esto de, obviamente, diccionarios bíblicos y diccionarios textuales. I took this definition from biblical dictionaries and regular dictionaries. Dice que la misericordia es un sentimiento de bondad y compasión que se experimenta ante el sufrimiento y la miseria de los demás. It says that mercy is a feeling of goodness and compassion towards the suffering of others. Y que conduce al perdón, And it leads you towards forgiveness, a mostrar amabilidad y benevolencia, to show love and benevolence. e intenta ayudar o aliviar el dolor del otro. It tries to help or to sway the pain of others. Correcto. Especialmente cuando se trata de un rival o un enemigo. Especially when it has to do with a rival or with an enemy. Y es interesante saber pues que nosotros antes de venir a Cristo éramos enemigos de Dios. And it's interesting to note because before we came to Christ, we were all enemies of God. Entonces empecemos que hay una historia que se encuentra en Lucas. So there's a story that you find in the book of Luke. Jesús la cuenta. Jesus is sharing it. Está en el verso
30 del capítulo 10 de Lucas. You find it in verse 30 of chapter 10 of the book of Luke. Jesús responde con una historia Jesus replied with a story que un experto de la ley le hace cuando le preguntas qué debe hacer para ser salvo. when an expert of the law is asking him, what do I need to do in order to be saved? Jesús le habla, ¿cuál es el mandamiento de la ley? ¿Qué dice la ley? And Jesus speaks to him and says, what is the commandment of law? What is the law? El experto de la ley obviamente responde y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. And so he responds and says, you shall love your Lord your God with all of your mind, with all of your being, with your entire being. Y entonces él le dice, bueno, haz esto y vivirás. And the Lord said, well, that's good that you do that and you shall live. Pero entonces dice, ¿pero quién sería mi prójimo? But then he says, well, what about your neighbor? Y ahí Jesús empieza con la historia en el verso 30 del capítulo 10. Vamos a leerlo. So this is where Jesus responds to him in verse 30. Jesús dice, Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Jesus replied with the story saying, a Jewish man was traveling from Jerusalem down to Jericho, and he was attacked by bandits. They stripped him of his clothes, beat him up, and left him half dead beside the road. Mi hermano, yo sé que a veces nosotros leemos los textos bíblicos y no hacemos lo que deberíamos hacer. Brethren, I know that sometimes we read these biblical texts and we don't do what we should do. Yo trato de poner énfasis a los estudiantes en el instituto bíblico que se concentren en lo que leen. I try to give emphasis to the students in Bible Institute that they should concentrate on what it is that they're reading. Que lo que está escrito en la palabra no está puesto al azar. What's written in Scripture is not just placed there just because. Y menos cuando Jesús es el que está hablando. And even less when Jesus is the one that is speaking. Entonces, vamos a analizar un poquito esto. So let's analyze this a bit. Dice que Jesús empieza diciendo que un hombre judío. ¿Ok? Jesus starts off by saying a Jewish man. Judío. ¿Qué más dice? Dice que bajaba. ¿Ok? La segunda es la palabra bajaba. So he says the first thing is he's a Jewish man, and the second word is that he's traveling. ¿Ok? Y luego dice de Jerusalén. De Jerusalén. So now it says he's traveling from Jerusalem. Ya van tres. Now there's three. ¿A dónde iba? Where was he going? A Jericó. He was going to Jericho. Cuatro palabritas que tenemos que tener en cuenta. These words that we have to take notice of. Bajaba, que en inglés sería travel down. Traveling down, yeah. Travel down. No traveling up, travel down. He was traveling down. ¿Ok? No es cualquier persona, era un judío. It's not just any person. This is a Jewish man. No era un extranjero. It wasn't a foreigner. Jesús menciona que él era un judío, él era un hijo de Abraham, Jesus mentions this is a Jewish man. He is a son of Abraham que tomó una decisión who made a decision, y era de bajar. and it was to go down. Y mi hermano, ¿qué significa esa palabrita bajar? What does this mean to down, to travel down? Bueno, yo puedo decirles, cuando voy a un restaurante y de pronto considero que el restaurante es bueno, pero esta vez la comida no estaba rica, ha bajado la calidad. So I consider like when I go to a restaurant, and usually it's my favorite restaurant and food is usually good, but this time it wasn't that good. The quality has gone down. Algo así, ¿verdad? ¿Entendemos? Something like that, right? Entonces este judío bajaba, ¿de dónde? De Jerusalén a Jericó. So this Jewish man, he's traveling from Jerusalem down to Jericho. ¿Qué es Jerusalén? What's Jerusalem? Mi hermano, Jerusalén es el centro de la capital del corazón de Dios. Jerusalem is at the center of the capital of the heart of God. ¿Qué había en Jerusalén? What was found in Jerusalem? Lo más importante estaba el templo de Dios. What was most important? You find there the temple of God. Estaba el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. You find the atrium and the holy place and the most holy of places. Representa la presencia de Dios. It represents the very presence of God. Era la ciudad santa. It was the holy city. Ahora, si vemos la palabra Jerusalén,
If we see this word Jerusalem, habla de ciudad de paz. it speaks about the city of peace. Pero él decide salirse de la ciudad de paz, de la ciudad santa, So he decides to leave the city of peace, y bajar the holy city, and go hacia Jericó. down towards Jericho. Mis hermanos, si tú te pones atención, Jericó tiene un significado. So if you pay attention, brethren, Jericho also has a meaning. Y bueno, una de las cosas que dice en los textos bíblicos, One of the things that is said in the biblical verses, que era una ciudad donde se rendía culto a la luna. it was a place where they would worship the moon. Ahora bien, entonces era un lugar idólatras. So this was a place of idolatry. Era un lugar prohibido. It was a place that was prohibited. Ahora, no solamente eso, porque recuerdan que Jericó fue la primera ciudad que cayó cuando entró el pueblo de Israel. Not only that, this was the first city that fell when the people of Israel entered in and conquered. ¿Quién estaba dirigiendo al pueblo en ese momento? Who was leading the people at that time? Josué. Joshua. Y ahora es interesante que Josué dijo algo contra Jericó. Now it's interesting to see that Joshua spoke something against Jericho. Eso está en Josué 6, 26. You find that in Joshua 6:26. Leámoslo. Let's read it. En esa ocasión, Josué pronunció la siguiente maldición. Que la maldición del Señor caiga sobre cualquiera que intente reconstruir la ciudad de Jericó. A costa de su hijo mayor pondrá sus cimientos, a costa de su hijo menor pondrá sus puertas. At that time, Joshua invoked this curse. May the curse of the Lord fall on anyone who tries to rebuild the town of Jericho. At the cost of his firstborn son, he will lay its foundation, and at the cost of his youngest son, he will set up its gates. Jericó era una ciudad prohibida. Jericho was a town that was prohibited. Y Jesús no dijo otra ciudad, mencionó esa en particular. And Jesus didn't mention another city. He mentioned this particular town. Ahora estamos entendiendo ese pedacito del mensaje solo al comenzar la historia que Jesús está enseñando. So are you understanding just that little bit of the message, just in that little bit of that story? Un hombre judío A Jewish man. decide dejar Jerusalén, He decides to leave Jerusalem. decide dejar la presencia de Dios He decides to leave the presence of God para ir a un lugar prohibido, to go to a place that is prohibited, un lugar que ha recibido una maldición. a place that has been cursed. Mi hermano, si lo aplicamos en nuestros días hoy, Brethren, if we apply this to our days today, tú ya lo entendiste. you already understood. ¿Dónde están yendo tus pies? Where are your feet traveling to? ¿Dónde están yendo tus pensamientos? Where are your thoughts going? ¿Dónde están yendo tus expresiones? Where are your expressions going? ¿A un lugar prohibido? To a prohibited place? Nosotros conocemos el bien y el mal. Está ahora frente a nosotros. We know good and evil. It stands before us. Y nos toca a nosotros saber escoger. And it's up to us to choose. Ahora bien, ¿qué pasó? ¿Qué detuvo a este hombre que vaya camino a Jericó? So what happened? What stops this man from traveling to Jericho? Él estaba yendo camino a Jericó. He was traveling towards Jericho. ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó, verdad? You know what happened? Le cayeron unos ladrones. So some bandits attacked him. ¿Y qué pasó? What Vamos a Lucas 10:30 a leerlo de nuevo. Let's read it again in Luke 10:30. Dice así que, y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. It says he was attacked by bandits. They stripped him of his clothes. They beat him up and they left him half dead beside the road. Mi hermano, miren lo que ocurrió a esta persona. Look what happened to this person. La pregunta es, él estaba camino a Jericó, ¿qué lo detuvo? The question is, he was on his way to Jericho. What stopped him? Si tú ves bien, If you vas see a well, entender que es la golpiza, la que la dejaron medio muerto, eso es lo que lo detuvo. you'll see that it's the beatdown that he received that left him half dead. That's what stopped him. A veces no sé si te ha pasado que tú quieres hacer algo que Dios no está de acuerdo que hagas, I don't know if it's happened to you, but you want to do something that God is not in agreement for you to do. pero tú propusiste en tu corazón hacerlo. But you purpose in your heart to just do it. Tú decidiste, You decided. pero algo pasó que no te permitió hacerlo.
But something happened that didn't allow you to do it. Pero tú no entendías. You didn't understand. Tú dices, ay, pero ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué a mí todavía? And you said, but why me, Lord? Why to me? Pero no sabes que quizás era la misericordia de Dios que en el camino se presentó. You don't know that maybe it was a mercy of God that along the way it presented itself. Bendita paliza que recibió ese hombre. Such a beatdown that this man received. ¿Saben por qué, mi hermano? You know why, brethren? Porque le iba a caer una maldición Because he was going to be cursed sobre la familia. over the family. Habla del primero y del último de los hijos. It speaks about the firstborn and the lastborn. Muchas veces nosotros tenemos que tomar decisiones, Many times we have to make decisions, pero que sean las correctas. but let them be the correct ones. No las que están llevándote a un lugar prohibido. Not the ones that are leading you to a place that is prohibited. Porque ahí va a estar. Si el Señor te ama, prepárate. Porque va a haber una misericordia, pero quizás te duela. Prepare yourself because the Lord loves you and there will be a mercy, but prepare yourself because it might hurt. Un clásico ejemplo actual. Hay jóvenes que saben que el Señor dice que no es bueno casarse con alguien que no conoce al Señor, ¿verdad? A classic example is there are young people that know that the word says that you should not be married to those who do not know the Lord. No os unáis en yugo desigual. Do not unite in unlike yokes. Pero a veces, tanto él como ella dicen, no, pero va a cambiar. And so much him like her will say, oh no, they're going to change. Yo lo voy a cambiar. I'm going to change them. Hermano, nosotros no tenemos poder de cambio. Brother, we don't have the power to change. Si el Espíritu Santo no lo hace, no lo vas a hacer tú jamás. If the Holy Spirit doesn't do it, you will never be able to do it. Es el Espíritu Santo, es solo Dios el único que puede cambiar al ser humano. It's the Holy Spirit of God that can change a human being. Y por eso cuando a veces nos pasan situaciones, pregúntate, Sometimes when we go through situations, then ask yourself, Señor, ¿por qué me pasó esto? Lord, why did this happen to me? ¿Mi decisión era incorrecta? My decision was incorrect? Bendita situación, Padre, gracias. Thank you for this situation, Lord. Si pierdes de repente financieramente, dale gracias a Dios. If there's a loss financially, then Pero tu vida ha sido rescatada. but your life has been rescued. Pero si pierdes la salud como le pasó a esa golpiza que recibió, But if you lose that health, like this man who received this beatdown, mi hermano, qué doloroso. how painful, brethren. Pero ahí está el Señor con su gracia, con su misericordia. Envió un samaritano para que lo ayude. There's the Lord with his grace, with his mercy. He sent a Samaritan man to help him. Es interesante It's interesting. ver que también, entremos al segundo ejemplo ahora, Let's go into the second example. que un hombre que Dios amaba A man that God loved. y Dios le pide que haga algo. And God asked him to do something. Le dice, quiero que vayas a cierto lugar. He says to him, I want you to go to this certain place. Pero este hombre decidió ir todo lo opuesto, a todo lo contrario. So this man decided to go the total opposite, to a total contrary place. Estoy hablando de Jonás. Speaking about Jonah. Otra situación donde vamos a ver cómo la misericordia de Dios se presenta en el camino de Jonás. Another situation where we see how the mercy of God is presented along the way for Jonah. Jonás era un profeta Jonah was a prophet. y lo que Dios le había pedido es que vaya a la ciudad de Nínive What God had asked him was to go to the city of Nineveh a predicarles. to preach to them. Pero ¿qué hizo Jonás? What did Jonah do? Vamos a ver, Jonás 1:2. Let's see Jonah 1:2. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella porque he visto qué perversa es su gente. He says, get up and go to the great city of Nineveh. Announce my judgment against it because I have seen how wicked its people are. Y el verso 2, Verse el verso 3, perdón. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria. Pero después hablaremos de eso. Contraria, para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope donde encontró un barco que partía para Tarsis. Compró un boleto, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de ¿qué? De escapar del Señor.
It says, but Jonah got up and he went in the opposite direction to get away from the Lord. He went down to the port of Joppa, where he found a ship leaving for Tarshish, and he bought a ticket and went on board, hoping to escape from the Lord by sailing to Tarshish. Ahora, Jonás era un hombre de Dios, Now, Jonah was a man of God, ¿verdad que sí? right? Pero qué testarudo, Well, how hard-headed, qué cabezón. stubborn. ¿No? Y mire, mi hermano, ¿habrá alguno por aquí así? Is there anyone like that here? Pero mi hermano, yo te digo, él recibió un llamado de Dios, He received a call from God, pero él decide, nuevamente, mire, decisiones. and again, he decided, again, we're talking about decisions. El Señor le dice, quiero que vayas por este camino, The Lord says, I want you to go through this path. pero él decide, no, He says, no, me voy por el otro camino. I'm going to go the opposite path. Ahora, ¿camino a dónde se quería ir? So he was going to where? Tarsis. Tarshish. ¿Ustedes saben lo que es Tarsis? Do you know what the city is? Mi hermano, Tarsis se encuentra, ¿cómo te explico? Si tú te imagínate en el mapa de Europa, If you can imagine the European map, Israel, ¿dónde se encuentra? where you find Israel, En el Mediterráneo, por ahí está Chipre, ahí está Israel en una península, pequeñito, un lugarcito. there towards the Mediterranean Sea, you see there a little strip where you see Israel. Y Dios le dice, de Israel quiero que te vayas, como dicen, a Irak. Ahí estaba Nínive, en Irak. So God is saying like to go from Israel to where Iraq is, that's where Nineveh was O found. sea, tenía que viajar de aquí para allá. So he had to travel from here to there. Pero él le agarró de aquí para allá. But he went from here to there. A España, lo último de Europa, España. So he went towards the end part of Europe, which is Spain. En el sur de España, por ahí estaba Tarsis. There in the south of Spain, that's where you find Tarshish. Mis hermanos, él no puso nada más lejos porque después está en la zona del Atlántico y nadie conocía América. He didn't go further because there you find the Atlantic, and no one really knew about that whole America. And all Ese that. era lo más alejado posible. That was the furthest possible that he could go. Miren lo que había en su corazón. Look what you found in his heart. ¿Estará el Señor hablando a alguien aquí? Is someone speaking to some? Is the Lord speaking to someone here? ¿Alguien está huyendo de Dios tan lejos? Is someone fleeing from God so far away? Que sabe que tiene un llamado, pero que está aguantándolo y dice no. They know they have a calling, but they're holding on to it and they're saying no. Pero él era testarudo, era terco, obstinado. He was hard-headed. He was stubborn. Yo busqué, pues dije, Tarsis, vamos a buscar qué significa Tarsis. A mí me gusta investigar eso, ¿verdad? I looked up to see what Tarshish means. I like this. I like this investigation. Mi hermano, ¿sabes lo que significa? You know what it means? Hacerse añicos, To make oneself pedacitos, oh, to make oneself into pieces. romperse, To break yourself up. quebrarse totalmente. And break yourself up completely. Como cuando tú tiras un vaso de cristal Like o when you un take plato a glass or a glass plate, y cuando cae al suelo, ¿cómo se hace? and when it falls to the ground, what happens to it? Añicos. It falls, it breaks up into pieces. Eso era Tarsis. That's what Tarshish was. Y él decide, dice, no, me voy a Jope, era un puerto, And he says, nope, I'm going to go to Joppa. That's a port. compró su pasaje. He bought the ticket. ¿A dónde vas tú? Ah, nosotros estamos yendo a Chipre. No, ese no. ¿A dónde vas tú? Ah, estamos yendo a Roma. Ah, tampoco. I'm not going to Rome. I'm not going to Chipre. No. ¿A dónde? ¿A París? No, no. I'm not going to Paris. ¿A dónde vas tú? No, vamos a lo más lejano, Tarsis. Allí me voy yo. I'm going to go to the first Tarshish. Okay, that's where I want to go. Increíble. Incredible. Y él se va para allá. So he goes over there. Y mis hermanos, ¿qué ocurre? Ustedes saben la historia. And you know what happens. You know the story. Dice que Dios le permitió que un viento fuerte venga. The Lord allowed a strong wind to come up. Yo me lo imagino, míralo al cabezón este. I can imagine God. Look at this. Ángeles, hard-headed man. soplen fuerte sobre ese barco. Angels, come on. Y Blow ese harshly around that boat. los barcos en esa época eran de metal o de madera. Those boats back then, were they metal or were they wood? Madera, ¿verdad? They were wood. ¿Alguna vez ustedes, no sé si han subido a un barco o un bote? I don't know if you've ever gone on a ship or a boat. Yo era pequeño y mi papá me subió a un bote. I was young and my father brought me up to a boat. Y cuando estábamos en el bote, él estaba remando.
And when he was on that boat, he was paddling. Yo tenía 8 o 9 años, I was about 8 or 9 years old. pero yo me acuerdo. But I remember Hubo un barco que pasó y formó olas. there was a ship that went by and it created waves on the water. Y el bote se empezó a mover. And that boat started to sway. Para mí ese bote era un barco inmenso. Yo tenía pequeñito, yo era. And for me, that boat was huge. I was small. Y mis hermanos, la madera sonaba. And you could hear the wood. It was creaking. La madera sonaba. Made Yo, that sound. yo en mi corazón decía, esto se rompe en cualquier momento. And I was saying, oh, this is going to break at any moment. Ahora imagínense Jonás con toda esa gente y de verdad había una tormenta. And imagine Jonah with all those people. And truly, there was a big storm. Véanlo en su mente. Imagínense cómo sonaría esa madera. Visualize that in your mind and imagine how that wood was sounding like. El capitán y todos estaban aterrados. The captain and everyone else, they were all afraid. ¿Y qué hicieron? What did they do? ¡Oren a sus dioses! Pray to your gods. ¡Oren a sus dioses! Pray to your Y gods. todos se pusieron a orar. And everybody started to pray to their gods. Hay que botar cosas porque se hunde. We have to throw away things from the boat. ¡Boten cosas! Throw things overboard because it's going to sink. Pero acá falta alguien. But somebody's missing. ¿Quién falta? Who's missing? Jonás. It was Jonah. ¿Dónde estaba el bandido? Where was this bandit at? Ellos desesperados orando a sus dioses, el otro estaba durmiendo ahí abajo. They were all desperate praying to their God that he was at the bottom. He was just sleeping. Lean el libro de Jonás, es bonito, es muy cortito. Read the book of Jonah. It's very short. It's very good. Y el capitán baja y lo ve. And the captain goes on and he sees him there. ¿Tú qué haces acá? Ora a tu Dios. What are you doing here? You're supposed to be praying to your God A ver si nos salva de esto. to see if he'll save us from this. Y entonces todos suben. Everybody comes up. ¿Y qué hacen? Todos los que están, los tripulantes, todos los que están ahí. Everybody who's there, who they're gathered there, what do they do? Tenemos que saber quién es el responsable, por causa de quién estamos así. Who's responsible with it? Whose fault it is that Y we're going through this? tiraron suertes. And they started to cast their lots A ver quién era el responsable entre todos. to see who was the one responsible amongst them. Y salió el nombre de Jonás. And Jonah's name came up. Y todos lo miraron ¡pum! A Jonás. And everybody looked at him. Y ya te imaginas a Jonás con los ojos abiertos, You can asustado. imagine Jonah with his eyes open. He's scared. Y se le acerca al capitán y dice, ¿quién eres tú? And the captain goes to him and says, who are you? ¿De dónde vienes? Where are you coming from? ¿Qué nacionalidad tienes? ¿De qué país tú eres? What country are you from? What nationality are you? Yo soy judío, hebreo, y le sirvo al Dios creador del cielo y de la tierra. I am a Hebrew man and I serve the God, the creator of heaven and earth. Y el capitán se aterró cuando escuchó y le dijo, y estoy huyendo de él. And the captain was scared when he heard Jonah say, and I'm fleeing from him. Camino a Tarsis. He was traveling towards Tarshish. Y Tarsis es hacerse pedazos. And Tarshish is to make yourself into many pieces, break up into many pieces. Eso es lo que iba a pasar con ese barco. That's what was going to happen with that boat. ¿Y cuánta gente iba a salir perjudicada? And how many people were going to be affected by that? Pero la misericordia de Dios estaba presente. But the mercy of God was present. ¿Y qué pasó? What happened? ¿Qué debemos hacer contigo? What are we going to do with you? ¿Y qué le dijo Jonás? What did Jonah say? Tírenme al mar. Cast me overboard. Tírenme al mar para que se calme todo esto. Throw me into the sea so all of this will stop. Y ellos se fueron, no, y empezaron a remar más fuerte. And they said, no, we're going to paddle more strongly. Pero no podían y el barco ya estaba que se iba a romper. And they could no longer, and the boat was getting ready to Se fall iba a hacer apart. pedazos. It was going to go into pieces. ¿Y qué hicieron? What did they do? Oraron, dijeron, al Dios de Jonás, They prayed to the God of Jonah, perdónanos. forgive us. No tengas en cuenta este pecado sobre nosotros. Don't hold this sin against us. Y tiraron a Jonás a las aguas. And they threw Jonah overboard into the sea. Lo impactante es que apenas Jonás tocó el agua, As soon as Jonah hit the water, la tempestad cesó. that storm stopped. Increíble, mis hermanos. Incredible, brethren. Y no volvieron a verlo a Jonás. And they no longer saw Jonah. Ya no había olas. There was no more waves. El día hermoso
el mar lindo, Beautiful day, and the sea was calm. sin rastros de Jonás. There was no evidence of Jonah. Porque uno cualquiera sale nadando, ¿no? Y empieza a nadar. No, nada. Veían por todos lados. They couldn't see him swimming around or Nada. anything. No, there was no sign of Jonah. Ya Dios tenía preparado algo para él. God already had something prepared for him. The big fish. El pez grande. ¿Qué pasó con los que estaban en el barco? What happened with those who were on that boat? La palabra dice The word says que de ahí en adelante le sirvieron al Dios de Jonás. that from that moment on, they served the God of Jonah. La misericordia de Dios camino a Tarsis. The mercy of God on the way to Tarshish. Es increíble, mi hermano. It's incredible, brethren. Muchas veces, a veces las decisiones que podemos tomar Many times the decisions that we make nos pueden traer muchos problemas a nosotros y a otros más. can bring many problems to us and to others as well. Si tienes un llamado de Dios, If you have a call from the Lord, obedece. obey. Porque si eres como Jonás, Because if you're like Jonah, desobediente y rebelde, disobedient and rebellious, testarudo, hard-headed, el Señor va a tener un pez preparado para ti. the Lord will have a big fish waiting for you. Bueno, nuestro Dios, ¿verdad? Our God is good. Ahora bien, Now then, a veces me emociono que me pierdo. I get emotional and then I lose my place. Ok. Los hombres que estaban en el barco, ellos eran gentiles, ¿verdad? The men that were on that boat, they were Gentiles. Y, bueno, y dice la palabra que ellos le empezaron a servir a Dios. And the word says that they started to serve God. Y qué bonito lo que dice Romanos 11:30. It's beautiful what it says in Romans 11:30. Vamos a leer. Let's read it. Ustedes, este es el apóstol Pablo, hablando a los gentiles, ustedes los gentiles antes eran rebeldes contra Dios, pero cuando el pueblo de Israel se rebeló contra él, Dios tuvo misericordia de ustedes y no de ellos. It says, once you Gentiles were rebels against God, but when the people of Israel rebelled against him, God was merciful to you instead. Dios tuvo misericordia. God had mercy. La rebeldía de Jonás The rebellion of Jonah, provocó que él tuviera misericordia con los que no eran. it provoked Judíos. God to have mercy on those who were not Jewish. Ese es el amor de nuestro Dios. This is the love of our God. ¿Qué dice el verso 32? What does it say in verse 32? Pues Dios encarceló a todos en la desobediencia para poder tener misericordia de todos. It says, for God has imprisoned everyone in disobedience so he could have mercy on everyone. Quizás se te haga un poquito difícil entender esto, no lo sé. Maybe it's a little difficult to understand this, I'm not sure. Te lo voy a poner de esta manera. I'm going to put it to you this way. El planeta, The planet, el hombre que ha sido creado y el hombre que se multiplica a man who's been created and a man who multiplies. y se rebela contra Dios And they rebel against God. y él desobedece completamente. And they completely disobey. Pero Dios pone su misericordia, su amor en un pequeño pueblo que deberían ser los israelitas. But God places his love and his mercy upon this small group of people, which is the Israelites, Cuando escoge a Abraham. when he chooses Abraham. Pero todo el resto del planeta en rebeldía y en desobediencia. But the rest of the planet is in rebellion and disobedience. Esa rebeldía, esa obediencia de esos muchos trajo una misericordia a esos poquitos. That rebellion and disobedience from all this great group of people brought love and mercy to the smaller group. 4,000 años pasaban. 4,000 years went by. Pero ese pequeño grupo, que eran los israelitas, That small group of people, the Israelites, ¿qué hacía? what were they doing? Se rebelaba contra Dios. They rebelled against God. Lo vas a encontrar en la Biblia, en toda la Biblia, sé cómo se rebelan. Throughout the Bible, you see how they rebel. En desobediencia contra Dios. In disobedience against God. Hasta que Dios dice, ok, ya, ahí nomás. Until God says, okay, that's enough. Ahora, como ellos han rebelado contra mí Now, since they have rebelled against me, y están en desobediencia conmigo, and they are in disobedience towards me, ahora pondré mi misericordia sobre aquellos que son gentiles. now I will place my mercy upon those who are Gentiles. Y ahí entramos nosotros, mi hermano. And that's where we enter in, Entramos brethren. nosotros, la iglesia. We enter in as a church. Por eso que ese verso 32
That's why verse 32, En Romanos 11 nos dice claramente, pues Dios encarceló a todos en la desobediencia para poder tener misericordia de todos, gentiles y judíos. it says, for God has imprisoned everyone in disobedience so he could have mercy on everyone, Gentiles and Jews. Hermosa la sabiduría de nuestro Dios. Beautiful is the wisdom of our God. Pero hay una tercera ocasión, un tercer ejemplo. There's a third example, a third occasion. Vamos bien con el tiempo, ¿eh? We're doing good with time. Mis hermanos, hoy día me enteré de algo. Today I found something out. Porque en este tercer ejemplo estamos hablando acerca de lo que ocurre 3 días después que Cristo es crucificado. So in this third example, we find something that happened 3 days after Jesus was ¿Ustedes crucified. saben qué pasó después de 3 días que él fue crucificado? You know what happened after that third day when Jesus was crucified? Si no le jalaba las orejas, If not, I was going to pull on your ear. la resurrección. Of course, resurrection. Y mis hermanos, hoy día me entero So today I find this out, que hoy día that today se cumplen 50 días it's 50 days de su resurrección. Hoy of día. his resurrection. Today, precisely. ¿Qué pasó un día como hoy hace muchos años? So what happened on a day like today many years ago? Esto es aparte de la predicación, eso lo estoy contándoles ahora, ¿verdad? This is aside from the preaching. I'm sharing this with you. El Espíritu That's right. Santo fue derramado sobre la iglesia en el día de Pentecostés. Pentecostés. The Holy Spirit of God was poured upon the church on the day of Pentecost. ¿Qué vendría a ser? Un día como hoy. It was a day like today. Increíble, mi hermano. Incredible. Qué precioso. Pero bueno, regresemos. Let's go back. Entonces, 3 días después que él fue crucificado, resucita, ¿verdad? Un evento increíble. So 3 days after he was crucified, he rises again. It's a tremendous event. Pero la Biblia registra algo más. But the Bible registers something else, Otro evento. another event. Vámonos al libro de Lucas, Let's go back to the book of Luke, capítulo 24, verso 13. chapter 24, verse ¿Qué 13. ocurrió ese mismo día? So what happened on that same day? Miren cómo empieza. How it starts off. Nos responde, ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Son 7 millas más o menos. It says the same day, 2 of Jesus' followers were walking to the village of Emmaus, 7 miles from Jerusalem. Miren mis hermanos, el mismo día, So on that same day, brethren, estos 2 discípulos these 2 disciples, son discípulos, no son los apóstoles, ¿ah? these aren't the apostles, these are the No, disciples. son discípulos, no se van a pensar que ¿qué apóstol habrá sido? No, son discípulos, It wasn't the apostles, it was the disciples, followers. seguidores, claro. Entonces, ellos deciden They decide. ir camino a Emaús. They decide to go towards the village of Emmaus. Camino a Emaús. They're going towards Emmaus. Y yo dije, bueno, vamos a ver qué significa Emaús. I said, well, let's see what does Emmaus Es mean. bueno escudriñar. It's good to search. El Señor dijo, escudriñar las escrituras. The Lord said, search scriptures. Mi hermano, ¿sabe lo que significa Emaús? Do you know what Emmaus means? Fuentes tibias. A warm fountain. Fuentes tibias. Warm fountains. Inmediatamente esto me hizo reaccionar. Immediately, this caused me to react. No sé si algunos ya han captado el mensaje de esto, I don't know if some of you have already captured the message here. pero aquellos que todavía no, vamos a hablar de esto. Those of you who haven't, let's talk about this a little bit. Entonces, en el verso 14, el siguiente verso, In the following verse, in verse 14, dice que al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. it says, and as they were walking along, they were talking about everything that had happened. ¿De qué cosas hablarían? What things were they talking about? La muerte de Jesús, They were speaking about the death of Jesus, su vida y su muerte. his life and his death. ¿Y dónde ocurrió todo eso? And when did all that occur? En Jerusalén. In Jerusalem. Y ellos decidieron ir de Jerusalén camino a las fuentes tibias. They decided to go from Jerusalem and go towards where? Towards these warm fountains. Mi hermanos, muchas veces nosotros
En el caminar cristiano nos desanimamos. Brother, many times in our walk, in our Christian walk, we become discouraged. Muchas veces nos entibiamos. Many times we're dismayed. Viene tibieza a nuestro corazón. This warmth will come to our hearts. Miren, cuando nos reunimos acá todos juntos, estamos con una familia. When we're all gathered here, we're here as one family. La palabra de Dios dice que nos congreguemos. The scriptures tells us that we should congregate. Y dice todo lo contrario, que no hagamos eso como algunos tienen por costumbre de no congregarse. And it tells us not to do like others do, that they don't congregate. Y ahorita me voy a dirigir a lo que están en las redes sociales. And I'm going to speak to those who are connected with us by way of social media. Yo te animo, que me estás mirando en este momento, a que te congregues. I encourage you, as you're watching me right now, that you would congregate. Si esta es la casa a la cual tú asistes, ven y frecuenta. If this is the home or where you frequent, then you should come and congregate. Si estás en otra ciudad, en otro país, ve y congrégate con tus hermanos. If you're in another town or in another country, go and congregate with your brethren. No permitas que el desánimo entre a tu corazón o la tibieza. Don't allow discouragement or this warmth to enter into your heart. Y mis hermanos, ¿pero qué pasó con estos muchachos, estos dos jóvenes que habían decidido ir hacia esas fuentes tibias? What happened with these young people that decided to go towards these warm fountains? Si ustedes siguen leyendo, dice que el Señor se presentó delante de ellos. If you continue reading, you'll see that the Lord presented himself amongst them. Y caminaba con ellos. And he was walking along with them. Pero dice que Dios no les permitió que lo reconocieran. It says that God did not allow them, that they would recognize him. ¿De qué cosas estás hablando ustedes? Le dice a los discípulos. And so he asked them, well, what are you guys talking about? Y ellos lo quedan mirando, se detienen y dice que su rostro estaba pero bien triste de ellos. And they were looking at him, and as they looked at him, he could see that their faces were very saddened. ¿Eres tú el único en toda Jerusalén que no sabe lo que ha acontecido en este lugar? And they're like, well, where have you been in all Jerusalem that you don't know what's going on? No, cuéntame, ¿qué pasó? And then he's like, well, share, what happened? Y ellos le empiezan a hablar de lo que había pasado con Jesús. And they started to speak to him about what had happened with Jesus, Un hombre de Dios, un profeta de Dios. a man of God, this prophet of God. Que nosotros pensábamos que él era el Mesías. And we all thought that he was the Messiah. ¿Y Jesús qué le responde? And so what does Jesus reply to them? Hombres necios y duros de corazón. Foolish men with a hard heart. No saben o no entienden que todo esto es lo que las Escrituras decían acerca de lo que yo tenía que hacer. Do you not know that the scriptures spoke about all of this that I had to go through? En ese momento no dice yo, dice lo que el Mesías tenía que pasar. In that moment, he wasn't saying I, but he was saying the Messiah had to go through. Y dice que él empezó desde Moisés a enseñarles todo lo que la Escritura hablaba acerca del padecimiento del Mesías. He started to speak to them about everything that was written in scriptures from the moment of Moses throughout all the prophets and throughout scriptures, everything that concerned about himself. Veamos Lucas 24, 27. Let's see Luke 24:27. Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. And Jesus took them through the writings of Moses and all of the prophets, explaining from all the scriptures the things concerning himself. Hermano, si tú estás deslizándote hacia la tibieza, So if you are straying towards that lukewarmness, necesitas escuchar palabra de Dios. you need to hear the word of God. Necesitas tener un estudio bíblico. You need to have a Bible study. Necesitas meterte en la palabra e indagar más. You need to go into the scripture and look for more. Allí está la salida. There you will find the exit, the answer. Es como el ejemplo clásico. Take the classic example. Los carbones encendidos. The Charcoal. that's burning, yes. Si tú sacas uno y lo pones afuera, If you take out one of those burning coals, mira, los que están ahí encendidos no los puedes tocar. you can't take those that are burning up. No los puedes tocar. You can't touch You them. can't touch them. Te vas a quemar. You're going to get burned. Pero después de un par de horitas, este de acá ya se enfrió. But after a little while, this one over here, it's already cold. Mi hermano, el enemigo anda como león rugiente buscando a quién devorar. The enemy walks about like a roaring lion, seeking whom he will devour. ¿Y a quién crees que busca?
And who do you think he's seeking out? ¿Al más fuerte? The strongest one? Al más débil. He's seeking out the weakest one, Al que está alejado de la manada. the one who has fled from the flock. Por eso es que nosotros tenemos que mantenernos firmes. That's why we need to maintain ourselves firm. Y entonces ellos llegan a Emaús y Jesús hace como que iba a seguir adelante, ¿verdad? And they arrive to Emmaus, and Jesus acts like he's going to go further along. Y le dicen, Señor, quédate con nosotros, por favor. And they say, you should stay with us, please. Bueno, y se quedan y bueno, se sientan para comer. And so they all sit down to eat. Y en el momento que están sentados, Él parte el pan y lo bendice y se los da. And in that moment, when they're going to get ready to eat, he breaks the bread and he shares it with them. Y el verso 31 dice lo que ocurrió. And verse 31 says, what happened? De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante, Jesús, ¿qué pasó? Increíble, desapareció. It says, suddenly their eyes were opened and they recognized him. And what happened? Immediately at that moment, he disappeared. Mi hermano, cuando el pan es partido, un pan bendito es partido y dado de comer, tus ojos se abren. Brethren, when a blessed bread is opened and it's shared, your eyes are opened. Y en este día estamos nosotros comiendo del pan de vida. And today we are eating of the bread of life. Y yo sé que el Señor está abriendo tus ojos. And I know that the Lord is opening your eyes. Mi hermano, así es como se despierta el deseo nuevamente. Brethren, this is how that desire is once again awakened. De pronto empieza algo dentro de ti a sentirse. Something else again inside you. You start to feel this. Yo no, en el verso 32, el siguiente verso, ¿qué dice? Verse 32, let's see what it says. ¿Qué se siente? Vamos a ver qué se siente. Let's see what is felt. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿qué dicen? ¿Qué decían ellos? ¿No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino, nos explicaba las escrituras? It says what they were saying to each other and what they were feeling. It says that they said to each other, didn't our hearts burn within us as he talked with us on the road and explained the scriptures to us? ¿No ardía nuestro corazón? Did not our hearts burn within us? Por eso que hablan del fuego, los carbones encendidos. That's why in the fire, the charcoal that's burning, Habla de ese ardor. it speaks about this burning. Y acá lo están explicando ellos, lo que sentían en su corazón ellos. And they were explaining this, what they were feeling in their heart, Esa emoción, ese excitement. that emotion that they were feeling. Y eso los hacía que sentirse nuevamente con el deseo de seguir a Cristo. And it caused them to once again have that feeling or that desire to follow Jesus. Pero ¿dónde estaban en ese momento? But where were they at that moment? En Emaús, They were in Emmaus. la tibieza. They were there in that lukewarm place. Mi hermano, yo estaba viendo, son 7 millas. I was looking and it's 7 miles. ¿Tú sabes cuánto tiempo demora en caminar 7 millas? You know how long it takes to walk 7 miles? Ahora todos tenemos GPS. We all have GPS now. Tú puedes buscar rápidamente y te va a decir. You can look it up quickly and it's going to tell you. Más o menos entre 2 horas 30 a 2 horas 45 minutos. Within 2.5 hours or 2 hours and 45 minutes. Increíble, ese es el tiempo que se toma llegar, 7 millas. Incredible to reach 7 miles. That's what it takes. Vamos al siguiente verso. The next verse. Dice, en menos de 1 hora estaban de regreso, ¿dónde? A Jerusalén, mi hermano. Increíble, ese ardor. Miren lo que provocó. It says that within the hour they were on their way back to Jerusalem. Look what happened. This desire that was burning within them caused them to do. Miren lo que provoca cuando Cristo y con su palabra viene a tu vida. Look what it provokes when Christ and His Word comes to your heart. Mire ese ardor, cómo se nuevamente empieza en ti y hace que tú vuelvas a tu lugar de origen. It causes to burn within you and it causes you to go back to that place where you were supposed to Dejes be. la tibieza y vuelvas a tu Jerusalén. Leave that lukewarm place and go back to your Jerusalem. ¿Y qué encontraron ellos en Jerusalén? What did they find in Jerusalem? Allí encontraron a los 11 discípulos y los otros que se habían reunido
con ellos. There they found the 11 disciples and the others who had gathered with them. No se quedaron en su casa, mi hermano. They didn't stay in their homes, brethren. Fueron donde estaban todos los hermanos de la They fe. went to where they could find the brethren in faith. No te alejes, tú que estás en tu casa. Vuelve y congrégate con tus hermanos. Don't fall back. Come back and congregate with your brethren. No te quedes en casa. Don't stay in your home A menos que obviamente tengas razones obvias que se entienden. unless you have obvious reasons that are understood. Pero mis hermanos, qué hermoso es ver cómo el Señor en el camino, Él muestra su amor y misericordia. How beautiful it is to see that along the way he shows his grace and his mercy. ¿Se acuerdan el primero? Recibieron la golpiza. Remember the first one? He received the beating. En el segundo, casi se quiebra todo. Tuvo que ser echado al mar, Jonás. In the second one, almost everything fell apart. He had to be cast to the sea, Pero Jonah. hubo misericordia sobre los demás. He had mercy upon the others. Pero en este caso, In this case right here, miren cómo es la misericordia de Dios con sus hijos. look at how the mercy of God is with his children. Necesitan palabra porque se están entibiando. They need this word because they're becoming lukewarm. Hay que tener cuidado con el desánimo. Por ello la Escritura nos invita a animarnos y a alentarnos. We have to be careful with discouragement. That's why Scripture encourages us to Eso es- encourage one another. Eso está en 1 Tesalonicenses 5:11. 1 Thessalonians 5:11. Así que aliéntense y edifíquense unos a otros, tal como ya lo hacen. So encourage each other and build each other up just as you already are doing. Ahora, ¿cómo no relatar también otro suceso? El cuarto. So how can we not relate the fourth case? Saulo de Tarso. Saul of Tarsus. Todos sabemos quién es Saulo de Tarso, ¿verdad? We all know who Saul of Tarsus is. Es el apóstol Pablo. This is the Apostle Paul. Saulo de Tarso. Saul of Tarsus. Quien iba camino a dónde? He was on his way to where? A Damasco. He was on his way to Damascus. Todo lo que ocurre en el camino de uno, Everything that goes on during our walk, cuando la misericordia de Dios se presenta. when the mercy of God presents itself. Y la misericordia de Dios lo alcanzó. And the mercy of God reached him. Pero ¿cuál era el deseo de él? ¿Para qué estaba yendo a Damasco? What was his desire? Why was he on his way to Damascus? Él había pedido cartas He had asked for letters para poder ir a Damasco y agarrar a todos los cristianos que encontrara y volverlos a traer acá y encarcelarlos. to be able to grab hold of all the Christians that were over there and bring them back and imprison them. ¿Qué representaba Saulo de Tarso? What did Saul of Tarsus represent? Miren, ¿quién era Saulo? Vamos a ver quién era Saulo. Who was Saul? Saulo era un hombre conocedor de la ley. He was a man who knew the law. Él no era cualquiera. He wasn't just anyone. Tuvo al maestro de maestros en esa época, He was under the teacher of teachers at that time, Gamaliel, Gamaliel. y él era un fariseo de fariseos. And he was a Pharisee among Pharisees. Él mismo lo dice. He himself says it. Pero mi hermano, Brethren, él representa, ¿a quién representaría en estas épocas, en estos tiempos? who was he representing at that time? No te va a gustar lo que te voy a decir. You're not going to like what I'm going to say. A los religiosos. He represented the religious folk, A los religiosos. those who were religious, Aquellos que en vez de misericordia quieren ley. those who instead of mercy, they want law. Hay un verso, que es el primer verso que no lo puse a propósito porque lo quería poner ahora, There's a verse, I didn't put it in my notes because I want to display it now. y que es el Salmo 103, 8. Psalm 103, verse 8. Leámoslo. Let's read it. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Pero ¿cómo es un religioso? It says, the Lord is merciful and gracious, slow to anger and abounding in mercy. But how is a religious person? Todo lo opuesto. They're all the opposite. Lento para la misericordia, pero grande para la ira. Slow to mercy and abounding in wrath and anger. Ese era Saulo. That's how Saul was. Eso es lo que un religioso en estos tiempos es. That's what a religious person was at that time. Y tenemos religiosos evangélicos, mi hermano, a montones. And we have religious evangelicals, many.
donde lo que hacen es juzgan. But all they do is judge. My Y la God. misericordia a un costado. And mercy to the side. Por eso dejé ese verso al final. That's why I left that verse for the end. Mis hermanos, Brethren, el libro de Santiago, capítulo 2, verso 13, dice algo interesante. the book of James, chapter 2, verse 13 says something interesting. Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. It says, for judgment is without mercy to the one who has shown no mercy. Mercy triumphs over judgment. Si tú criticas a tu hermano, If you criticize your brethren, si tú juzgas a tu hermano, if you judge your brethren, ¿quién eres tú para criticar o juzgar al que es esclavo de otro amo? who are you to criticize and judge he who is a slave to another master? Ese varón o esa dama tiene un señor That person has a Lord, y le sirve. and they serve him. Y puede cometer errores, And they might commit mistakes, pero no estamos nosotros para criticar o juzgar. but we're not here to criticize or judge. Corrige, claro que sí, acércate y corrige, Of course, you should draw near and correct, pero que en tu corazón siempre prevalezca la misericordia. but in your heart should always prevail mercy, Porque la misericordia va a triunfar sobre el juicio. because mercy will triumph over judgment. Y eso es lo que quiere Dios que tengamos. Misericordia más que juicio. And that's what God wants us to have. Ese Mercy es el- over judgment. Ese es el corazón de nuestro Dios. That is at the heart of our God. Como conclusión, mis hermanos, In conclusion, brethren, yo desconozco el camino por el cual tú estás andando, I don't know the path that you are walking on, pero Dios lo conoce. but God does know it. Y su misericordia está cerca de ti. And his mercy is near to you. Mi hermano, si estás en desobediencia, So, brethren, if you are in disobedience, ponte a cuentas con Dios. enter into an account with God. Porque a veces en desobediencia estuvo Jonás, en desobediencia estuvo el que se estaba yendo a Jericó. Because in disobedience, you find Jonah and you find this Jewish man. Miren cómo trató Dios, su misericordia presente, su amor presente, pero ¿cómo fue el trato? And look at how God dealt with them. His mercy and his love were present, but look at how God dealt with them. Si hay en tu corazón tibieza, que a veces te desanimas y ya no quieres y como que te enfrías, And if you in your heart you find that lukewarmness and you find that discouragement, and sometimes you get into that mode of just being lukewarm, mi hermano, yo te animo a que vengas acá. Aquí está la presencia de nuestro Dios. I encourage you, brethren, to draw near and find here the presence of God. Aquí tenemos instituto bíblico para conocer más la palabra. We have Bible Institute so that we can get to know the Word of God better. ¿Quieres crecer en el conocimiento del Señor? Do you want to grow in your knowledge of the Lord? Pero quizás no quieres un instituto bíblico, quizás quieres algo en tu casa. Acá hay hermanos que te podemos ayudar. You don't want to come to a Bible Institute and you want something more personal in your home. There's people here who can help you with that. Miren, los testigos de Jehová hacen mucho eso, ¿verdad? The Jehovah's Witnesses, they do that a lot. Y te ofrecen, entramos a tu casa, te enseñamos. And they offer, we'll go into your house and we'll do teachings with you. Mis hermanos, aquí también lo podemos hacer. Here, brethren, we do the same. Y si por casualidad And just in case, hay cierta religiosidad en tu corazón, if there's certain religious spirit in your heart donde te lleva siempre a juzgar al hermano, where it causes you to continuously just go and judge the brethren, mi hermano, yo te aconsejo lo que la palabra del Señor dice. I advise you, brethren, what the Word of God says. Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. For judgment is without mercy to the one who has shown no mercy, and mercy triumphs over judgment. Debemos tener un corazón misericordioso. Así es el corazón de Dios. We should have a merciful heart. That's the heart of God. Que Dios los bendiga, mis hermanos. God bless you, brethren. La paz de Dios con ustedes. May the peace of God be with you.